Assalamualaikum and good day. Live from Room 1, Greentech Virtual Conference, Greentech 20. I am Izzatul Marini binti Muhammad Ghazali, the moderator for this upcoming slot. Welcome everyone. Before we begin, I would like to walk you through the slot. Simultaneously, there will be presentations in the other rooms, and for that, we have Room 1, Room 2, Room 3, Room 4, and Room 5. There will be 3 slots that are the 8:30 a.m. to 10:30 a.m., 11 a.m. to 1 p.m. and 2:30 p.m. to 4 p.m. We will together view pre-recorded presentations prepared by the presenters, and later at the end of each presentation, you are cordially invited to ask questions. Questions can be asked directly, or you can write your question in the chat section So without further ado, let the session commence. The session begins now. Our first presenter is Mr. Halis Suhaimi from Polytechnic Sultan Azlan Shah, who will be presenting his paper on investigation of human motion vibration frequency content using Fourier services. Having said that, let us sit back and walk through the journey with our first presenter. Dipersilakan Saudara Halis Suhaimi dengan tajuk kajian Investigation of Human Motion Vibration Frequency Content using Fourier Series. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and very good day to those who are viewing this presentation. This study is entitled Investigation of Human Motion Vibration Frequency Content using Fourier Series. So basically, we are trying to design an energy harvesting device that receives an input from human motion. So in order to design the best possible energy harvesting device, first we need to investigate the human motion vibration frequency contents. So let's look into detail about the studies. First, let's define energy harvesting first. It can be defined as converting ambient energy sources into means of power output. The example such as water wheel, windmill, and big solar power plant. And there are 2 categories, macro scale and micro scale. This is the example of macro scale. We have the windmill, the hydro, the water wheel, and also solar. Next, micro scale. Solar power suit is one of the examples. Solar can be categorized into macro and also micro depending on its size. Then we have thermomass generator, where it's convert the thermal difference of the device and use it as a useful energy. And then kinetic power device, where it converts kinetic motion into electrical energy. And then vibrational source. Here, the example shown are the backpack with piezoelectric strap. So this project, we are going to be focusing on vibrational source. Now let's look at the fundamental of single degree of freedom linear vibration modeling. Let's say we have a mass here, and then we have K here. K represents springs and C as dampers, and then our input base. So the input is represented by Y, and the mass displacement is represented by X. So now we set the difference or the displacement of the system as Z, where X is -1, and then we have our motion of equation here. We have the mass component here, we have the damper component, and also the spring component here.
When we go further and into the equation and we expand the equation, we will have these equations. So let's say we want to convert our vibration motion of the mass here into useful energy. So we need to have a transducer. Normally, the damper here, C, in this case, is defined by a transducer. What transducer is actually a medium to convert the motion into electrical energy. Example of transducer are such as electromagnetic, piezoelectric, electrostatic, and also magnetostrictive. When we equate the equation motion into power of terms, we will get this equation. And then from this equation, we can see that the omega here is divided by omega n, meaning that this is the input frequency divided by the natural frequency of the energy harvesting device. We can say that the power is at an optimum when the input frequency is equal to the natural frequency of the device. So this equation here can be simplified into this form. Now, what does this equation tell us is that power is proportionate to the cube root of the excitation frequency. And it also tells us that power increases when the damping ratio here is low. When we plot this equation here, we will get this graph. So notice that the blue line is the graph plotted with the lowest value of damping ratio, whereas light blue line here is plotted with the highest number of damping ratio. As we increase the damping ratio, the bandwidth here increases, meaning from this line to this line. But it also sacrifices the maximum power. In order to achieve this maximum power, we need to set our damping ratio as low as possible. But in doing so, we will decrease the effective bandwidth of the power to be harvested. So this is the problem statement here. In order to design an energy harvesting from this vibrational source, we need to have the natural frequency of the device to be similar to the frequency input we are giving to the device. So next, we go into the human motion measurement here. We strap on a vibration recorder or accelerometer that is in the size of micro USB. The location is near the head, waist and leg, and the variable or the speed is set to 5 km per hour and also 9 km per hour. This speed is selected based on to mimic the behavior of human during walking and also jogging. These are the example of the measured signals here. We have 9 km per hour z-axis at z-axis orientation, location at head, z-axis 5 km per hour at waist, and y-axis 9 km per hour at the wrist. From all these examples, it depicts that we are able to achieve, or the recorded signal shows that the signal is in steady state periodic motion, where you can see similar cycle is repeated throughout the recording time. And it also depicts that at different location and at different speed, the result will be different. At 9 km per hour recording, the amplitude is higher compared to the 9 km per hour at waist location. Now that we have our measured signals, and going back to our problem statement where we need to identify the natural frequency or design our energy harvesting device
with natural frequency as equal to the input, that is the human motion, we need to analyze these measured signals from time-based acceleration into frequency-based graph. This can be done by utilizing Fourier series. So let's say we have our measured signals here, and by Fourier series term, this signal is a composition of a cos wave, wave, and also a sine wave. These two compositions can be separated or be identified by using this equation, an and bn, and the magnitude of this signal composition is given by cn. Using Fourier series, now we can transfer or transform our time-based acceleration graph into frequency amplitude-based graph. This is the example of z-axis, 9 km/h location at head. On the left, we have the acceleration based on time, and then processed into frequency amplitude graph. This graph tells us that the peak response or the peak amplitude lies within this region here. But it also tells us that desirable range of bandwidth based on this input lies between this bandwidth of area, meaning from 1 Hz, approximately 1 Hz, or until 20 Hz. Now, we have a comparison for two cases here. Z-axis 5 km/h at waste location, and y-axis 9 km/h at rest. When we compare both of the frequency content based on this location, we have different maximum amplitude at different frequency location and also different bandwidth here, meaning that it is important for our energy harvesting device to be aligned at correct axis to harvest maximum energy as possible. And it also tells us that different location give you different maximum response at different frequency. These are shown here by these two graphs, where for this case the maximum response lies within this region, but for this example the maximum response lies within this frequency region, and the bandwidth or the desirable or effective bandwidth for this example here is much wider compared to the one below here. When we compile all of our analyzed signal based on that four location, the head, the wrist, the leg, and also the waist, into one graph here, it tells us that based on that four location, the frequency bandwidth or the effective bandwidth that can produce useful energy to be converted into electrical energy is in the range of 20 Hz and below. And the optimum response can be harvested in the range of 0.84 Hz until 5.085 Hz. Meaning, if we want our energy harvesting device to be as effective as possible, the natural frequency of the energy harvesting device should be set around 0.84 Hz until 5.085 Hz. As a conclusion, we note that the input frequency and natural frequency of the system and the input of the human motion need to be equal for optimum response. And the axis orientation of the energy harvesting device is also important in order to harvest maximum energy as possible. The optimum signal based on that four location of measurement is in the range of 0.84 Hz until
0.085 Hz. But it also worth noting that the effective frequency bandwidth of human motion signal is in the range of 20 Hz and below. That is all for this presentation. Thank you to those who are viewing this presentation. We can proceed to the Q&A session. Thank you. Right. Thank you, Halis, for a very insightful sharing. Right. To members of audience, you are now invited to ask questions to the presenter. Sekiranya ada sebarang kemusykilan, puan-puan dijemput untuk mengemukakan soalan kepada pembentang. Halis, Mr. Halis. Hello, yeah. Alright. Saya ada satu soalan untuk Encik Halis lah. So in a simplest way, boleh tak agaknya Encik Halis explain, sebab daripada kajian ni kita nampak macam banyak equation, maknanya mathematical punya language kan. So boleh tak agaknya kalau Encik Halis share dalam yang paling ringkas lah, investigation ini sangat impactful untuk keadaan yang macam mana? Maknanya macam mana keadaannya kita boleh guna this study? Cik Halis boleh on kamera? Hello. Cik Halis dengar ke soalannya? Dengar. Sekejap So, mungkin ada penonton yang nak tahu, ada audience yang nak tahu kajian ini mengenai apa dalam bahasa yang sangat ringkas, dan dalam keadaan apa kita boleh gunakan dapatan daripada kajian ini. Okay. As simple as possible. Actually, kita tahu perkembangan teknologi sekarang, contohnya Bluetooth apa semua, putus dia punya Wi-Fi, untuk ini contoh mobile phone, dia punya power consumption makin tahun makin kurang. So, ini adalah orang kata opportunity untuk kita create satu energy harvesting device yang input dia daripada human motion, sebab capability sekarang dia tak boleh tanding lah bateri ke apa, tapi dia mampu keluarkan electricity dengan motion kita. So sama ada dia untuk charge bateri ataupun dia boleh powerkan Bluetooth atau Wi-Fi lah, atau apa yang lah, untuk itulah application dia. So, tapi untuk kita buat satu energy harvesting device tu, saya contohnya untuk support recharge bateri, kita nak kena faham motion yang dia receive dulu. Itulah yang kenapa kajian ni lakukan, untuk cari the frequency content human motion untuk kita designkan satu charging system vibration based, and then that system ada natural frequency sama dengan input human motion. Kenapa kena? Sebab ni the equation tu kita tahu bila dia sama dia akan resonance, and bila resonance punya performance dia akan. Alright, okay. Terima kasih Cik Halis. To the members of audience, if you have any questions, you can ask away. Baik, sekiranya tiada sebarang pertanyaan, kita ucapkan berbanyak terima kasih kepada Encik Halis dengan pembentangan yang sangat menarik, and we have done with the first presentation, and I believe the second presenter is now ready. Let us move on to our next presentation. So thank you very much, Mr. Halis.
Pembentang kedua ialah saudara Azwan bin Salihuddin daripada Politeknik Sultan Azlan Shah dengan kertas kajian bertajuk Reka Bentuk Mini Incubator untuk Penanaman Strawberry. We cordially invite Mr. Azwan bin Salihuddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kami dari Politeknik Sultan Azlan Shah dan College Vocational Slim River. Saya Azwan bin Salihuddin akan bentangkan satu tajuk Reka Bentuk Mini Incubator untuk Penanaman Strawberry. Kandungan pembentangan: 1. Pendahuluan, 2. Kajian literatur, 3. Metodologi, 4. Analisa data, 5. Kesimpulan. Pengenalan projek. Kajian ini adalah adaptasi daripada sistem penunjukan iaitu reka bentuk mini inkubator untuk penanaman strawberry. Sistem mini inkubator mudah alih yang direka digunakan untuk mengawal suhu kerana pertumbuhan dan perkembangan tanaman dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal seperti air, nutrisi, kelembapan dan suhu. Konsep kajian. Projek ini dijalankan untuk penanaman tumbuhan Mediterranean iaitu buah-buahan, sayur-sayuran beriklim sejuk seperti strawberry, anggur, sayur-sayuran serta bunga-bungaan. Konsep projek ini sama seperti sistem penunjukan komersial yang sedia ada. Sistem ini digunakan bagi menunjukkan ruang inkubator tersebut agar pokok strawberry yang ditanam dapat mencapai suhu tanah tinggi Cameron Highland. Objektif projek. Mereka bentuk unit mini inkubator untuk penanaman strawberry dengan menggunakan sistem penunjukan R410A. Mengekalkan suhu dalam unit mini inkubator untuk penanaman strawberry pada tahap kesejukan 15 darjah C hingga 25 darjah C. Menentusahkan dapatan eksperimen dengan data simulasi. Skop penilaian sistem. Penilaian ini tertumpu kepada penentuan nilai pembuatan mereka bentuk unit mini inkubator untuk penanaman strawberry dengan menggunakan sistem pendinginan R410A. Data-data suhu dan membuat kajian pada unit bagi mengekalkan suhu dalam unit mini inkubator untuk penanaman strawberry pada tahap kesejukan 15 darjah C hingga 25 darjah C. Ke-1, pengenalan komponen asas sistem penunjukan tumbuhan Mediterranean, sistem penunjukan dan terakhir bahan pendingin. Pengenalan. Hasil dan mutu buah strawberry bergantung kepada suhu, fotokala dan masa penyujukan yang mencukupi. Suhu seperti ini juga terdapat di kebanyakan tanah tinggi tropika yang melebihi 1,400 meter dari aras laut di Malaysia. Komponen asas sistem penyujukan. Komponen asas yang digunakan untuk pembinaan mini inkubator untuk penanaman strawberry ialah pemampak, pemeluap, penyejat, peranti pemeteraan, sistem air dan pengawal suhu. Tumbuhan Mediterranean. Strawberry atau nama saintifiknya Fragaria ini berasal daripada California, USA. Kebiasaan strawberry ditanam di atas batas dan disungkupi dengan jerami. Ciri-ciri utama strawberry bagi varieti terpilih adalah seperti berikut. Camarosa, Candela dan Festival. Sistem penyujukan ini contoh keterangan asas sistem penyujukan yang digunakan di dalam pembinaan strawberry.
Bahan pendingin R410A. Bahan pendingin yang digunakan adalah R410A di mana gas campuran R32 dan R125. Berikut adalah ciri-ciri R410A. Pengenalan bahan asas carta ahli kajian konsep reka bentuk projek. Kajian ini melibatkan cara dan proses sistem inkubator yang direka bentuk, melibatkan keperluan barangan yang diperlukan, dataran lukisan inkubator, proses jalan kerja, carta ahli yang lengkap untuk menyiapkan projek. Bahan asas. Bagi keperluan bahan untuk membina simulator inkubator ini, bahan asas yang diperlukan terbagi kepada dua, iaitu bahan habis guna dan bahan elektrikal. Ini carta ahli kerja. Carta ahli kerja penting bagi sebuah projek sebagai panduan supaya proses pelaksanaan dapat dijalankan dalam masa yang telah ditetapkan. Konsep reka bentuk projek. Reka bentuk mini inkubator untuk penanaman strawberry sebagai projek yang berkonsepkan reka bentuk yang sederhana, memudahkan pengguna menggunakan sistem penunjukan yang sedia ada dan mempunyai panel kawalan dan reka bentuk yang selamat. Kajian data, analisa data dan gambar inkubator. Kajian data. Berikut adalah kajian data yang diperolehi daripada uji kaji inkubator yang dihasilkan. Dry bulk, wet bulk, relative humidities, specific pressure volume dan moist. Supply, return, ini terletak di dalam indoor incubator. Analisa data dengan menggunakan nilai data dari uji kaji dijalankan untuk mengetahui total heat digunakan. Dua kaedah boleh dibincangkan, iaitu kaedah pergerakan, psychometric chart dan kaedah simulasi. Ini salah satu contoh pergerakan psychometric chart. Ini kaedah pergerakan psychometric chart, haba diri, haba pendam, sistem kapasiti. Ini gambar inkubator, indoor inkubator, sling meter, kerangka, kompresor. Dua bahagian, satu atas dan bawah. Kesimpulan. Bagi mencapai objektif produk ini adalah dengan mendapatkan suhu yang seperti mana di Cameron Highland. Selain itu, dari segi penjagaan pokok pula tidak terlalu sukar kerana penjagaannya mudah. Dengan adanya produk ini, ia mampu mengekalkan suhu yang sama seperti di Cameron Highland, iaitu 15 darjah C hingga 23 darjah C. Suhu ini merupakan suhu yang sesuai bagi tumbuhan yang beriklim sejuk seperti pokok strawberry dan sebagainya. Sekian, terima kasih. Terima kasih Cik Azwan yang memberi kita sedikit pendedahan tentang kaedah baharu penanaman strawberry. So members of the audience are invited to ask away any queries regarding the presentation. Tuan-puan dipersilakan untuk bertanyakan soalan kepada pembentang. Cik Azwan boleh onkan kamera. Baik, Cik Azwan, saya ada satu soalan berkenaan dengan kajian ini. Setakat ini, sejauh mana progres mini incubator ini? Cik Azwan, dengarkan?
Cik Azwan boleh unmute mikrofon Cik Azwan. Halo, Assalamualaikum. Cik Azwan, dengarkan? Halo. Cik Azwan dengarkan soalan yang tadi? Boleh ulang balik ke Puan? Baik, soalan saya ialah saya percaya projek ini telah dimulakan. Jadi kami nak dapat sedikit maklumatlah tentang sejauh mana projek ini telah progres dan apakah potensinya. Okey, untuk terlebih dahulu saya ingin mengucapkan ribuan terima kasihlah kepada semua dan Puan. Jadi dalam soalan yang Puan tanya tadi, program ini telah siap dan dia berada di Kolej Vocational Slim River. Jadi halo. Ya, kita dengar. Okey. Sekarang dia tengah running. Projek tu masih lagi dalam orang kata dalam melihat pembesaran strawberry yang kita masukkan dalam inkubator tu, sama ada dia sesuai dan dari segi rasa, dari segi pembesaran dia semua. Baik. Halo. Ya, kami dengar. Maknanya belum ada yang fokus lagi lah ya? Belum. Pasal kita masih lagi mencuba dengan suhu yang 15 hingga 24 tadi tu. Kita belum dapat 100% lah. Baik. Dia punya persamaan rasa dengan kemarin tu. Baik. Okey, terima kasih. Terima kasih Cik Azwan ya. Terima kasih atas informasi. Dengan itu berakhirlah sudah pembentangan kedua kita pada sesi pagi ini dan kita akan teruskan dengan pembentang yang ketiga. Terima kasih Cik Azwan. Sama-sama. Right, pembentang ketiga kita ialah Puan Ruhaida Nural Anwar dari Politeknik Sultan Azlan Shah dengan kertas kajian bertajuk Development of Sustainable Energy Lake Creation Center using off-grid solar photovoltaic system. We cordially invite Ms. Ruhaida Nural Anwar from Polytechnic Sultan Azlan Shah with her presentation. Start balik. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and salam sejahtera for Greentech 2020 presenting our paper prepared by me, Ruhaida Nurul Anwar, Encik Muhammad Firdaus Muhammad Zubli and Puan Aminah Osman. So our topic for this paper is the development of sustainable energy lake recreation center using off-grid solar photovoltaic system. Okay, the outline of this presentation today is I will start from introduction, problem statement, research objective, literature review, methodology, result and discussion, conclusion, and finally the references. Our research basis for this paper was come from the Malaysian government announced in 15th Conference of Parties in Copenhagen that Malaysia was committed to reduce the greenhouse gases emission intensity gross domestic product up to 45% by year 2030 compared to 2005 levels. So accordance with the National Renewable Energy Policy and Action Plan, where stated the vision to enhance the utilizations of renewable energy resources in Malaysia, then the various solar project was introduced. As supporting this National Green Technology Policy, educational institution including PSAS was implementing renewable energy projects on the campus. Okay, if you can see the background of this slide is actually the
the lake at the PSAS. So the lake in PSAS is used as recreation and water sport training area. However, this area has no electricity supply and also have no internet facilities. The cost to installing the electricity supply lines and the long-term energy bill costs are uneconomical. So this is the main reason why we put the renewable energy source at the lake. Okay. This the research objective of this paper. So the objective of this research paper were to present the development of the Sustainable Energy Lake Recreation Center, or the acronym is SELREC, using the off-grid solar PV system at Polytechnic Sultan Azlan Shah to calculate the energy cost savings and carbon emission reduction caused by using a solar PV system as a power supply for lighting at SELREC. Okay, our research is based on past study for several papers, several research. So some of them um, is from Po Chen Shu, conducted research on solar photovoltaic system for self-consumption at National Taiwan University, where the system is not connected to the grid. So the PSAS also PV solar panel from PSAS also is not connected to the grid system. For the research of Eliza Terrigan, conducted the analysis of the rooftop PV at University of Surabaya, Indonesia. Through the installation of the rooftop solar PV at their building, the author also calculate the greenhouse gas emission CO2 reductions. So from Othman and friends has calculated the potential energy solar production with consideration in Malaysia based on average of 4.5 hours to 8 hours of free bountiful sunshine every day. So in our paper, in this paper, we assume that the calculation for uh, for solar production, energy solar production is around 4 hours. Okay, this is our single line diagram for off-grid solar PV system at SELREC. We adapt this single line diagram from Sharon Nizam 2019. So from this system, we can see that our solar panel have equipped with the battery, inverter, also the load. So we have here several loads for the to light up the light from the solar panel energy. SELREC PSAS deployment using solar energy evolved equipment, such as we have 3 monocrystalline photovoltaic panel, 12 over 24 volt charger controller. We also have the power inverter, 3000 watt power inverter, fully automatic DC to AC inverter. We have a battery, 3 battery, 110 ampere hour, 12 volt, sealed lead acid, to operate 20 units of 10 watt and also 20 watt floodlight around the lake. SELREC PSAS development process is starting from we analyze the light intensity using the appropriate apparatus. After that, we set up the feeder filler. The feeder filler is where we put the batteries, charger controller, inverter at one space and put right after the PV solar. After that, the installation of PV frame and the PV solar will put on top of the frame. Next, we do the underground cabling. The underground cabling is inlay from the feeder filler to the floodlight around the lake. So the the last step is we do the floodlight load installation. Floodlight, which is the load installation around the lake. And the final step is we do the testing process. We do the testing process to make sure all the load is function well.
As a result, here from the photo, we have a sunrise during daytime, the photo taken from daytime, and also the sunrise during nighttime. So at the daytime, you can see the PV solar is located near the lake. We can see here, this is the PV solar is located near the lake to power up the load, which is the light floodlight around the lake. And during the night time, we can see the floodlight is turning on to operate to light up the lake at the night time. Okay, this is the energy cost calculation. For calculate the energy cost by assuming the efficiency of the solar panel is around 85%, the energy generated by the solar PV system per month is calculated as the energy generated per month is equal to power generated times total hour times efficiency times 30 days, which is a 1 month, a month. So the power generated is around 0.72 kilowatt, 4 hours beautiful sunshine times the efficiency is around 0.85 times 30 days, and result is 73.440 kilowatt hour per month. The amount of energy generated by solar PV panels subsequently supplied to the battery is around 73.440 kilowatt hour per month, and for year it will the energy cost is around 881.28 kilowatt hour per year. Okay, for calculate the energy cost by referring to the TNB tariff block, which is PSAS is commercial C1 commercial C1 group of tariff block. So the energy consumption we calculated already calculated is around 881.280 with the rate 0.365, because the energy cost saving is around 321.67 per year. This is the energy cost saving that we calculated based on energy consumption produced by the PV solar. When we calculate the carbon emission reduction for cell-wrapped PV solar, so the potential of the carbon emission reduction has been calculated using the formula below. Electricity energy generated by solar PV is equal to 881.28 kilowatt hour per year. So the greenhouse gas is equal to electricity energy generated by solar PV times emission factor EF. It will this emission factor we take from Academy Science Malaysia 2013. This is our reference for emission factor for calculate the carbon emission reduction of PV solar for cell rack. So the equation is the electricity energy generated by solar per year times 0.670, and it will cost the 590.45 kilogram carbon CO2 that we save, that we deduct from the PV solar. Okay, as the conclusion, Cellrite was developed using the solar energy and become a platform to support sustainable development and conserve the environment. It also supports education, awareness, and promote the widespread application of the National Green Technology Policy. Also, based on this research, the development of the Cellrite using an off-grid solar PV system will allow PSAS to achieve energy cost saving around 321.67 per year, while the value of the carbon emission preventable from the Sarawak development area is around 590.45 kilogram of CO2. Okay, lastly, this is our references to do the research for this paper, the development of sustainable energy lake recreation center using off-grid solar photovoltaic system. So this is the end of our presentation. This is the end of my presentation. So thank you for your kind attention. Thank you.
Thank you, Puan Ruhaida Nural Anwar, for such an inspiring presentation. So, on behalf of the Secretariat, we would like to congratulate the team because I think whatever you did with the project is good is good enough. All right, members of the audience are invited to ask away any queries regarding the presentation. Tuan-puan dipersilakan untuk bertanyakan soalan kepada pembentang. Puan Ruhaida. Puan boleh unmute mic. Okay, Puan Moderator. Saya ada satu soalan lah kepada Puan. Based on the project, what are the opportunities and challenges that you see in order to, to sustain the system that you have developed? Okay, I will answer in bahasa Melayu, okay? Okay, the first things adalah apabila kita buat development of solar serek ni adalah yang pertama cost. Yang pertama cost lah, kita nak cari sponsor. Actually kita dapat ni pun PV solar tu sponsored by agencies, by agency and juga daripada industri. So nak cari sponsor tu lah. Yang pertama. Yang kedua, kita tidak buat proper monitoring sebelum kita pasang tu. Suppose tu kita kena tengok dulu betul-betul pencahayaan di PSAS ni macam mana. Is it dia for betul-betul 4 jam ke kita just buat assumption sahaja. Sepatutnya kalau ikutkan yang sebetulnya perlu ada monitoring dahululah. Kita kena study dulu pencahayaan di sini supaya kita dapat tahu bila pencahayaan yang betul, kita akan dapat tahu berapa sebenarnya current yang akan terhasil, energi yang akan terhasil. Barulah kita akan tahu the appropriate apparatus, appropriate equipment yang perlu kita select, sebab equipment banyak untuk nak buat solar ni. Yang itu kita tidak betul-betul well study. So kita seolah macam reverse engineering. Kita buat dulu and then baru kita nak study. Kita nak study balik. That's the reason why sekarang kita cabut dulu mana-mana apparatus yang sensitif untuk kita jangan turn on lagi. Jangan turn on lagi supaya sebab kita experience yang kita punya barang-barang tu rosak, satu disebabkan oleh over energized kan. Okey, yang pertama. Seterusnya location tempat yang tepi tasik tu. Suddenly tiba-tiba tahun lepas 2 tahun lepas ke macam tu banjir kan, tenggelam kita punya solar panel, sedangkan solar tu harga more than 10,000. So macam itulah kekangannya, antaranya lah banyak, kalau kita detailkan lagi banyak. So itulah antara yang besar yang kita nampak lah. After this kita kena perbaiki dulu yang tu dulu. Itu saja. Thank you, terima kasih banyak. So we are going to the last presenter of today, and thank you Puan Ruhaida and the team. Thank you very much. Thank you. Right, tibalah kita ke pembentangan yang terakhir. Pembentang terakhir untuk slot pertama pagi ini ialah Puan Azira binti Adnan dari Politeknik Sultan Azlan Shah yang akan berkongsi tentang rainwater harvesting system for academic buildings. With her paper, Rainwater Harvesting System for Academic Buildings, Ms. Azira Aznan is the final presenter for the first slot of Room 1 today. Having said that, let us sit back and walk through the journey with our presenter. Dipersilakan. Tentang kajian saya pada hari ini. Saya ingin perkenalkan diri saya Tuan Cik Mahayati dan Tuan Muhammad Saleh daripada Politeknik Sultan Azlan Shah. Hari ini saya akan membentangkan tentang potensi
sistem penilaian air hujan ataupun PAS untuk laporan akademik menggunakan model simulasi keseimbangan air hujan. Okey, di antara isi kandungan yang saya akan sampaikan pada hari ini ialah pengenalan, penyataan masalah, harapan kajian, metodologi kajian, analisa dan keputusan, kesimpulan dan rujukan. Saya rendah 71% permukaan bumi diliputi oleh air, iaitu sama ada daripada laut, sungai ataupun tasik. Hanya 25% sahaja jumlah air tawar yang ada di permukaan bumi. Tetapi 1% sahaja yang boleh digunakan untuk penggunaan ini. Seperti yang kita ketahui, Malaysia merupakan satu negara tropikal yang kaya dengan sumber air dan menerima hujan yang agak tinggi dalam sekitar 2,400 mm atau 324 meter padu setahun. Namun, taburannya tidak sekata di semua kawasan di Malaysia. Kebiasaannya, kawasan yang paling lebat menerima hujan ialah kawasan pendalaman Sarawak kerana kawasan itu menghadapi angin lembap. Gambar ini menunjukkan saluran hujan pada tahun 2006. Rata-rata menunjukkan kebanyakan kawasan menerima hujan yang agak tinggi. Contohnya di Semenanjung, iaitu di Semenanjung Thailand 2,821.6 mm, manakala di Kelantan 2,976.3 mm. Manakala di Sabah dan Sarawak, iaitu di Kuching 4,138.6 mm dan di Bintulu, iaitu 3,792.2 mm. 3,098.4 mm merupakan data yang diperolehi oleh Bank Dunia pada tahun 2018 yang menunjukkan kurasa hujan pada tahun 1991 hingga 2015. Walaupun taburan hujan yang agak tinggi di Malaysia, namun Malaysia masih lagi mengalami masalah bekalan air bersih yang mana masih terdapat beberapa negeri di negara ini yang sering terputus bekalan air bersih seperti di negeri Selangor. Sistem penilaian air hujan atau PSAS merupakan salah satu inisiatif yang diambil oleh kerajaan dalam usaha untuk mengatasi kekurangan sumber air. Di Malaysia, PSAS telah dilaksanakan sejak tahun 1984 di kawasan luar bandar, iaitu di Sandakan, Sabah, berikutan masalah bekalan air yang terawat di kawasan tersebut. Pelaksanaan PSAS juga dapat menyumbang ke arah pembangunan teknologi hijau dalam kelestarian alam sekitar melalui penjimatan air yang diperolehi dari sistem ini. Menurut Standard Specification for Breeding Rate pada tahun 2014, air hujan yang dikumpul di Malaysia hanya dapat digunakan untuk air yang tidak boleh diminum. Di antara contoh-contoh air yang tidak boleh diminum ialah seperti pembilasan tandas, pengairan landscape dan pembersihan umum. Di antara semua penggunaan tersebut, pembilasan tandas menggunakan jumlah air yang tinggi, iaitu sekitar 63% daripada penggunaan air domestik. Maka, objektif utama kajian ini adalah untuk menganalisis potensi PSAS bagi menggantikan penggunaan air bersih untuk tujuan pembilasan tandas. Kajian ini dilakukan di bangunan akademik memandangkan kategori bangunan ini mempunyai jumlah penghuni yang ramai yang mana penggunaan airnya juga adalah tinggi. Kajian ini dijalankan di 4 buah bangunan akademik, iaitu di Politeknik Kelantan Shah, di Jabatan Kejuruteraan Awam, Jabatan Kejuruteraan Mekanikal, Jabatan Kejuruteraan Elektrik dan Jabatan Perdagangan. Selain itu,
Kajian ini juga dijalankan untuk menentukan saiz-saiz optimum yang diperlukan bagi setiap bangunan akademik tersebut. Hasil kajian ini boleh dijadikan sebagai panduan di dalam mereka bentuk SPA untuk institusi pendidikan yang mana ianya dapat membantu menjimatkan penggunaan air bersih, mengurangkan debit air dan juga membantu dalam upaya untuk mencapai matlamat pelaksanaan kampus jauh. Sorotan kajian yang dilaksanakan oleh penyelidik-penyelidik yang lepas. Pada tahun 2010, Jonas menyatakan SPA adalah satu sistem yang digunakan untuk menjimatkan penggunaan air bersih dan sekaligus menyelesaikan masalah kekurangan air. Morales Pizon pada tahun 2015 menyatakan SPA ianya dapat memberikan manfaat kepada ekonomi, alam sekitar dan juga sosial di samping dapat membantu memenuhi permintaan air yang tinggi. Pada tahun yang sama, 2015, Tijos menyatakan SPA juga berpotensi dalam mengatasi masalah kekurangan air dan mengurangkan kebergantungan pada bekalan air terawat. Dan yang terakhir daripada Lenny pada tahun 2018 menyatakan SPA dapat didefinisikan sebagai pengumpulan dan penyampaian air hujan untuk digunakan daripada ianya dibazirkan sebagai air larian. Jadual menunjukkan beberapa garis panduan di Malaysia yang telah menggariskan pelbagai elemen yang diperlukan untuk pemasangan dan reka bentuk SPA. Beberapa garis panduan itu diperolehi daripada MSMA iaitu Mesra Alam Malaysia, dari garis panduan sistem pengumpulan dan penggunaan air hujan dan juga dari NAREM. Bagi pelaksanaan metodologi bagi kajian ini dimulakan dengan pengumpulan data yang dikutip dari data hujan selama 10 tahun di stesen Federal Kadasar. Ia dipilih kerana ia berdekatan dengan kawasan kajian iaitu kawasan Politeknik Sultan Azlan Shah. Daripada data yang dikutip tersebut, beberapa formula digunakan untuk mendapatkan pengiraan potensi SPA untuk menggantikan penggunaan air bersih ke dalam kegunaan simbahan tandas menggunakan model simulasi keseimbangan air harian. Persamaan satu digunakan untuk mendapatkan potensi air hujan, manakala untuk persamaan kedua digunakan untuk mendapatkan kawasan bumbung tadahan dan persamaan ketiga digunakan untuk mendapatkan permintaan air. Bagi persamaan ketiga, beberapa soal selidik telah diedarkan kepada pelajar dan pensyarah untuk memperolehi dan mengambil kira kekerapan penggunaan tandas dan tempoh masa penggunaan bangunan tersebut. Daripada ketiga formula tersebut dimasukkan ke dalam model simulasi keseimbangan air harian. Model simulasi keseimbangan air harian dibina dengan menggunakan perisian Excel dan ia turut mengambil kira saiz tangki simpanan yang berbeza-beza dan ditingkatkan dengan dandaan 10 meter padu sehingga potensi air hujan yang dibekalkan mampu menggantikan permintaan air bersih untuk simbahan tandas sepenuhnya. Gambar di atas menunjukkan kawasan kajian bagi kajian yang dilaksanakan oleh kami iaitu di Politeknik Sultan Azlan Shah, dan manakala gambar rajah di sebelah menunjukkan SPA yang dicadangkan yang akan dipasangkan di keempat-empat bangunan yang berada di Politeknik iaitu JKA, JKM, JP dan JKE. Melalui model simulasi, keseimbangan antara permintaan air untuk kegunaan simbahan tandas dan bekalan air hujan yang dapat dibekalkan untuk setiap bangunan telah diperolehi dan hasilnya ditunjukkan dalam rajah-rajah berikut. Rajah 2 menunjukkan permintaan air dan bekalan air hujan yang dibekalkan mengikut saiz tangki simpanan iaitu dari 10 meter padu sehingga 150
meter padu dari bulan Januari sehingga Disember bagi bangunan JKA. Jika kita dapat lihat di sini, pada bulan Januari, Februari, Julai dan Ogos, jumlah air hujan yang dikumpul adalah sedikit dan sukar untuk memenuhi permintaan air untuk simbahan tandas. Manakala untuk bulan Mei dan Jun, permintaan air untuk simbahan air mudah diperolehi. Ini adalah kerana pada bulan ini kurangnya permintaan air sebabkan ketiadaan pelajar berikutan cuti semester. Berbeza dengan permintaan air pada bulan April, bulan Oktober dan November dan Disember. Permintaan air mudah dipenuhi disebabkan oleh jumlah air hujan yang dikumpul adalah tinggi pada bulan-bulan tersebut. Untuk bangunan ini, saiz tangki yang diperlukan dan dicadangkan untuk kegunaan simbahan tandas adalah 150 meter padu. Jika kita dapat lihat pada rajah permintaan air dan bekalan air hujan di JKE, pada bulan Januari, Februari, Julai dan Ogos, jumlah air hujan yang dikumpul adalah sedikit dan sukar untuk memenuhi permintaan air untuk simbahan tandas. Manakala pada bulan Mei dan Jun pula, permintaan air untuk simbahan air mudah dipenuhi. Ini adalah kerana pada bulan ini kurangnya permintaan air kerana ketiadaan pelajar disebabkan oleh cuti semester. Berbeza dengan permintaan air pada bulan April, Oktober dan November dan Disember, permintaan air mudah diperolehi kerana jumlah air hujan yang dikumpul adalah tinggi. Untuk bangunan ini, saiz tangki yang diperlukan dan dicadangkan ialah 120 meter padu. Rajah menunjukkan permintaan air dan bekalan air hujan di Jabatan Kejuruteraan Mekanikal. Jika kita dapat lihat di sini, corak permintaan air dan bekalan air hujan di Jabatan Kejuruteraan Mekanikal lebih kurang sama seperti di Jabatan Kejuruteraan Awam dan di Jabatan Kejuruteraan Elektrik. Cuma yang membezakan ialah untuk bangunan ini, saiz tangki yang diperlukan untuk memenuhi permintaan air untuk kegunaan simbahan tandas adalah 210 meter padu. Saiz tangki yang agak besar digunakan untuk di Jabatan Kejuruteraan Mekanikal ialah kerana bangunan ini mempunyai lebih ramai pelajar berbanding di JKA dan JKE. Rajah menunjukkan permintaan air dan bekalan air hujan di Jabatan Perdagangan. Ia sama seperti corak dan trend permintaan air dan bekalan air hujan sama seperti di jabatan yang lain. Dan cuma yang membezakan ialah untuk bangunan ini, saiz tangki yang diperlukan untuk memenuhi permintaan air ialah 330 meter padu. Saiz tangki yang paling besar diperlukan kerana ketidakseimbangan di antara jumlah air hujan yang dikumpul dan permintaan air untuk kegunaan simbahan tandas pada bangunan tersebut. Hal ini kerana JP mempunyai kawasan bumbung yang kecil berbanding bangunan akademik yang lain dan jumlah pelajar di bangunan tersebut adalah yang paling ramai. Secara kesimpulannya, SPAH berpotensi untuk bergantikan penggunaan air bersih untuk kegunaan simbahan tandas di bangunan akademik dan seterusnya dapat menjimatkan penggunaan bekalan air terawat. Selain itu, hasil kajian ini juga dapat digunakan sebagai panduan di dalam mereka bentuk pemasangan SPAH di institusi pendidikan ke arah merealisasikan agenda kampus hijau. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Puan Cik Nohayati Muhammad Saleh atas pembentangan sebentar tadi. Sedikit ralat, pembentang keempat tadi adalah Puan Cik Nohayati binti Muhammad Saleh dan bukan Puan Azira binti Adnan, maafkan saya.
Baik, to members of audience, you are now invited to ask questions to the presenter. Sekiranya ada sebarang kemusykilan, tuan-puan dijemput untuk mengemukakan soalan kepada pembentang. Puan Hayati. Ya, saya dengar. Onkan kamera. Baik, jika kita lihat kepada kajian yang dijalankan oleh pasukan Puan Yati, ujian tentang penuaian air hujan ini dijalankan di jabatan-jabatan induk. So bagaimana dengan jabatan sokongan, maknanya di JPA dan JMSK? Okey, terima kasih Puan Moderator. Okey, sebenarnya ni adalah cadangan sebenarnya yang kami buat ni, penyelidikan yang dilaksanakan oleh kumpulan kami ni sebenarnya cadangan untuk melaksanakan SPAH di institusi sebenarnya. Sebenarnya kajian kami ni bukan setakat di jabatan akademik saja, tapi melibatkan seluruh orang cakap bangunan di PSAS sebenarnya. Tapi yang data untuk kali ni kami just gunakan untuk orang kata bangunan akademik sajalah. Sebenarnya ada je. Right, okay. Yang keduanya, kalau kita tengok kan pada graf yang dibentangkan oleh Puan Yati kan, sama je, dia Mei to Jun tu maknanya memang kurang lah penawaran air hujan tu sebab itu nature kan. So tim Puan Yati ada ke macam fikirkan how to, you know, at least for that month lah, untuk lakukan sesuatu supaya maknanya penawaran, the demand, whatever it is, adalah maknanya dapat menampung lah untuk that particular month. Oh, maksudnya yang bulan yang maksudnya kurang permintaan air ke? Yang maksudnya kalau kita tengok dekat dalam graf tu ada Mei and June yang rendah kan, maknanya tak ada hujan, kalau kata Puan Yati tadi kan. So will there be any maknanya contingency punya measure lah untuk mengatasi keadaan tu, sebab itulah macam kami cadangkan SPAH ni diadakan sebab apa, kita nak tampung kekurangan yang ada tu lah. Maksudnya untuk kegunaan tangki simbah, kalau ada apa yang dikatakan ada beberapa bulan tu yang maksudnya yang kurangnya hujan. Jadi kat sini kalau kita suggestkan, cadangkan ada SPAH di Politeknik, jadi dia mengurangkan lah, boleh menampung lah air yang kata tadi kata hujan, tapi maksudnya benda tu stay penuh, maksudnya dia sentiasa ada dalam tu. Alright, okay, terima kasih Puan Yati. Ada soalan lagi ke daripada members of audience? Sekiranya tiada, kami ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Puan Hayati dan ketiga-tiga pembentang sebelumnya, Cik Halis, Cik Azwan dan Puan Rohaidah Nura Anwar. With the completion of 4 presentations, we have reached the end of slot 1, day 2, room 1. On behalf of the period, I would like to express our heartfelt gratitude for your time spent with us. Slot 2 will commence at 11 AM. Do join us in the next slots with more beneficial inputs from the scheduled presentations. Sampai jumpa lagi. Terima kasih.